Okay, so today kita masuk new chapter, chapter 8, chemical equilibrium. Okay, so in this chapter kita ada 8.1, dynamic equilibrium, and the second part which is equilibrium constant. Okay, so let's have a look what we have in store. So these are untuk 8.1, these are the learning objectives. So at the end of this chapter or this subchapter, you should be able to explain a reversible reaction, dynamic equilibrium and law of mass action. Kita kena boleh explain reversible reaction tu apa, and kita kena boleh state the characteristic of a system in equilibrium, and then we should be able to explain the significant figures of a graph of concentration against time for a reversible reaction. So kita kena boleh tengok graph and then kita kena boleh nyatakan apa yang kita boleh dapat daripada graph itu. Okay. So with that said, let's have a look. So kita tengok non-reversible reaction dulu apa. But before that, perkataan equilibrium ini dia membawa maksud macam setara, kesetaraan. Okay. So maksud ni kalau kita ambil contoh apa nama ni, what do you call it, a seesaw, jongkang-jongkit, kalau dia equilibrium tu maksudnya dia dekat kedudukan di mana dia tidak bergerak lah, macam tu. Okay, so kita tengok non-reversible reaction. Few chemical reactions proceed in only one direction. Seperti yang kita tengok dalam kebanyakan tindak balas, kita akan ada A tambah B jadi C tambah D. Dia satu arah saja. Okay, so kalau kita tengok contoh tindak balas dia, example, kita ada CH4 reacting with Cl2 under UV, kita akan dapat CH3Cl plus HCl. Dan kita tengok anak panah ini, dia menuju ke satu arah sahaja. Okay, so it only appears on one direction only. Okay, so the reactions proceed in one direction and reaction proceed to completion. Maksudnya tindak balas ni akan berterusan sampailah reaktan semua habis. Okay, sampai semua habis dapat produk. Okay, and the reaction proceeds towards the formation of product. So kita tahu reaktan ni nak jadi produk. Okay. Okay, so reversible reaction pula. Okay, sekarang kita tengok reversible reaction pula. Apa beza dia dengan irreversible reaction ataupun non-reversible reaction yang tadi. Okay, so seperti yang kita tahu, ataupun actually kamu tak tahulah. Okay, sebenarnya hampir semua tindak balas dia tak akan berakhir lah. Okay, maksudnya dia tak akan proceed to completion. Maksudnya bukan 100% reaktan akan jadi 100% produk. Itu hakikat yang sebenar. Okay. So not all reactants are changed to product because the product can dissociate from reactants again. Ini kerana apabila kita ada tindak balas, A jadi B contohnya. Okay. A jadi B. Nanti bila dia jadi B, sebenarnya dia akan jadi, dia ada kebarangkalian untuk jadi A semula. Iaitu dia boleh dissociate, dia boleh terungkai semula untuk jadi reactant. Reaction di mana di situ kita panggil reaction takes place in both directions. Maksudnya reactant akan jadi product dan product akan jadi reactant semula. This is the reality of most reactions. So most reactions it occurs like this. So A jadi B and then B akan jadi A semula. So dia akan jadi, dia ada kadar tindak balas yang berbeza. Okay. And most chemical reactions are reversible at least to some extent. Okay. So kita ada istilah di sini, kita ada forward reaction di mana reaction proceeds from left to right. So kita panggil daripada reactant jadi produk, kita panggil sebagai forward reaction. So untuk anak panah yang atas ni, kita panggil forward reaction. Manakala anak panah yang bawah ini, kita panggil sebagai backward reaction ataupun okay. So kita ada forward reaction and then ini juga dipanggil sebagai reverse reaction.
Okay, so this is also known as reverse reaction. Okay, so kalau reverse reaction ni dia daripada produk jadi reactant. Okay, so from product jadi reactant, anak panah yang bawah itu. Okay, so dalam tindak balas ini kita panggil sebagai tindak balas yang reversible. So reversible reaction, reaction which takes place in both forward and reverse direction. So kita tengok anak panah dia ada dua macam ni. Satu ke depan dan satu ke belakang. Okay, so kalau kita nak tengok contoh, kita ada contoh. Anak panah ni menunjukkan reversible reaction dan ini adalah contoh tindak balas yang reversible yang famous lah. So we have hydrogen gas reacting with iodine gas to produce hydrogen iodide. But however, some of this hydrogen iodide dia boleh reverse back to produce H2 and I2. Okay. And in this reaction, okay, so kita ada H2 jadi I2 to produce 2HI. This is the forward reaction. And then for the reverse reaction, we have 2HI forming H2 and I2. Okay, so this is the explanation lah, just the elaboration of what it is. Okay, so kalau kita tengok reactant molecules H2 and I2 are formed from dissociation of the product molecules. So ini terhasil daripada produk yang dihasilkan pada asalnya. Okay, so kita akan gunakan anak panah macam ni. So let's consider the following reaction. A jadi B dan B jadi A. So this is a reversible reaction for A to becomes B. Kalau kita tengok concentration time graph for reaction between A and B, okay, this would be the graph. Okay, so ini adalah graph di mana pada paksi Y adalah concentration dan paksi X adalah time. Maksudnya kita biar reaction berlaku, apa akan jadi pada concentration dia. So kalau kita expect, waktu starting tindak balas, kita tak akan ada reactant lah. Kita akan expect B akan start daripada kosong. Namun apabila kita biar tindak balas berlaku, as time progresses, concentration of B akan meningkat. Dia akan meningkat. Pada masa yang sama, makin banyak B terhasil, A iaitu reactant, concentration dia akan makin menurun. Menurun. Okay? Dan sampai satu tahap, okay, sebab ini adalah reversible reaction, dia akan dapat concentration B dan concentration B ni tak berubah sebab kadar pembentukan B daripada A sama dengan kadar pembentukan A daripada B. So kita akan tengok dia punya concentration meningkat sampai dia berhenti. So concentration dia tak berubah. Pada masa yang sama, concentration A menurun sampai satu tahap dia tak turun lagi dah. Sebab setiap satu yang digunakan akan dihasilkan semula. So from the graph, A decreases with time. So reactant makin berkurang. B increases with time. Okay. Sebab makin meningkat produk. After time T1, A and B remains constant. And apabila tindak balas ini, concentration dia dah kekal, tak berubah-ubah, kita panggil sistem itu in a state of equilibrium. Sebab kita tak nampak perubahan. We do not see the changes in terms of concentration. Okay. And we take note that as the reaction proceeds, the rate of forward reaction decreases and the rate of reverse reaction increases. Okay, so rate of forward reaction, rate of reaction is equals to gradient. Okay, so kalau kita tengok concentration dia, gradient yang ini steep. So dia curam, makin lama makin flat. Sampai sini gradient dia jadi kosong. Sama juga kalau yang ini mula-mula curam, makin lama dia akan jadi flat, jadi kosong. So as the reaction proceeds, rate of forward reaction decreases. Okay, rate of forward reaction decreases. So dia semakin berkurangan. Tapi rate of reverse reaction B jadi A increases. Sebab kenapa dia panggil increases dekat sini? Okay, kenapa dia panggil increases dekat sini? Sebab kalau kita tengok forward reaction ini, gradient dia, okay, rate dia positive value. Manakala
manakala yang ini pula, kalau kita tengok rate dia, gradient rate equals to negative value. So dia semakin negatif dia semakin berkurang, dia menghala ke positif. That's why kita cakap the rate of reverse reaction increases. Okay. When the rate of forward reaction and reverse reaction becomes equal, concentration of A and B remains constant. So kalau kita tengok dia menghampiri kosong kan, ini pun menghampiri kosong. So dia grade dia equal. Tapi sebenarnya, walaupun kita tengok gradient dia kosong, okay, walaupun kita tengok rate dia macam kosong, tapi sebenarnya dia tak kosong tau. The equilibrium is a dynamic equilibrium. Kita panggil equilibrium ini sebagai dynamic equilibrium sebab after time t, reaction did not stop. Selepas time ini, tindak balas tidak berhenti. Jadi kalau tindak balas tak berhenti, ada perubahan sebenarnya dari segi concentration dia berubah sikit. So dia bukan kosong lah sebenarnya. Okay, sebab tindak balas did not stop. However, the rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction. And there is no net change of A and B. Okay, so before I proceed, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Is everything clear? Kurang faham lah, Sir. Kurang faham daripada mana tu? Yang S reaction proceed at yang apa tu? Yang mana? Yang previous slide. Yang ini? Iya. Okay, apa yang kamu tak faham? Yang S direction proceed the rate of rate of forward reaction tu. Kadar tindak balas. Okay, kadar tindak balas tu, okay, kadar tindak balas, rate of reaction sama dengan, okay, saya guna simbol delta, concentration of B. Okay. Square bracket ni maksudnya concentration tau. Concentration. Okay. So, perubahan delta ini pula adalah change. Okay. So, kalau kita tengok, kalau kita fokus pada gradient, kita fokus pada curve yang warna purple ni, okay, if we just focus on this, okay, kalau kita tengok perubahan dia, okay, dia punya rate of reaction sama dengan change divided by time, the change in time, iaitu gradient of the curve lah, gradient dia. So kalau kita tengok curve ini, kita tengok gradient dia, nilai dia positif tau yang purple ni. Bermaksud kalau kita kira rate dia, okay, rate dia adalah dia punya curve itu, dia punya gradient itu adalah dia punya rate. Okay, kalau kita kira nilai dia positif, sebab curve dia dekat, kalau kamu ingat matematik di dalam kuadran 1, okay, all science teacher crazy tu, positif untuk all dekat ni ha, dekat first quadrant. Jadi nilai dia adalah positif, rate of reaction iaitu gradient dia, rate dia adalah positif. Tapi kalau kita tengok semakin lama dia punya gradient dia makin kurang curam. Kalau kita tengok the less steep, bermaksud nilai dia makin lama makin menghampiri kosong. Jadi daripada nilai yang besar jadi nilai yang kecil, kita cakap rate of forward reaction iaitu pembentukan B, forward reaction adalah A jadi B. Pembentukan B itu dia semakin berkurangan rate dia. Pada masa yang sama, rate of formation of A iaitu gradient untuk curve yang warna hijau ini, okay, rate of formation it increases. Sebab kalau kita tengok dekat sini, dia gradient ini dekat kuadran 2. Jadi gradient dia negatif, tan dia negatif. Tangent of this curve is negative. Negatif, tapi nilai dia makin menghampiri kosong. Negatif ke kosong kita panggil meningkat nilai dia. So the rate of reverse reaction increases.
Maksudnya di sini, semakin banyak B terhasil, semakin cepat A terhasil. Itu yang dia nak kata kat sini. As more B produced, the faster A being produced. Itu yang dia nak cakap dekat sini. Okay, that's what it is saying here. As more B produced, as more concentration of B produced, the faster the concentration of A being produced. Jelas tak? Alright, sir. Okay, Boleh sir. tak? Okay, tak apa. Nanti kalau kurang jelas, tengok balik video. Alright. Yeah. Okay, alright. So now let's proceed. So we were here. Okay, so dekat sini kita panggil apabila yang dah lepas time T ni kita cakap the system. Sistem itu merujuk kepada tindak balas. Sistem ini adalah tindak balas itu sendiri. So the system is A becomes B and B becoming A. After it reached certain time T1, okay, tindak balas itu tak berhenti. Reaction did not stop. Tapi rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction. Maksudnya the rate of formation of B is just as fast as the rate of formation of A. Maksudnya pembentukan A punya kadar tu sama dengan pembentukan B punya kadar. Jadi kalau contoh kamu fikir macam ni. Kadar tu kita tengok berapa banyak mengikut masa, peredaran masa. So apa yang berlaku di sini, untuk setiap satu molekul A yang terhasil, setiap satu molekul B yang terhasil. Jadi kita akan expect tindak balas dan dia punya kepekatannya tidak berubah. Okay. And there is no net change in concentration of A and B selepas time T1. Okay, so let's have a look at equilibrium. Okay, equilibrium tu by definition, it is a state in which there are no observable changes as time goes by. Okay, so ini in terms of concentration. Okay, in terms of concentration or pressure. If gas. Ini dalam konteks yang kita nak tengok chemical equilibrium. Tapi equilibrium boleh juga jadi dalam bentuk suhu pun boleh equilibrium juga. Dan dia ada macam-macam lagi lah. Okay. But in this context, we want to focus on the concentration and the pressure kalau gas. So a state in which there are no observable changes. Tiada perubahan yang boleh kita lihat. Walaupun masa telah berlanjutan. Dan ada dua jenis equilibrium yang kita akan fokus on. The first one is physical equilibrium and the second one is chemical equilibrium. Okay. So, kita tengok physical equilibrium. Okay. Physical equilibrium ini dia melibatkan physical change only. Okay. Maksudnya reactant dan produk dia remain the same. So, species reactant dan produk tu akan tetap sama. Okay. Dia melibatkan physical change sahaja seperti such as state of matter. Okay. So contohnya adalah state of matter ataupun suhu lah. Or temperature. So these are some of the examples of physical change. Okay. So contohnya di sini kita ada H2O liquid. Okay. Just a reminder, dalam chapter 8, okay, chapter 8 dan chapter 9, kalau kamu buat equation, state of matter dia kena wajib tulis. Kalau liquid, kena tulis liquid. Kalau gas, kena tulis gas. Kalau aqueous, kena tulis aqueous. Kalau solid, kena tulis solid. It is very important for you to write down the state of matter. Okay. So, kita tengok dekat sini, ini adalah equilibrium antara liquid water and gas water. Okay, water dalam bentuk gas.
So apa yang berlaku ni kalau kita tengok contoh ini adalah sistem yang tertutup. Okay, sistem yang tertutup. Apa yang berlaku adalah apabila kita biarkan pada suhu bilik, some of the liquid dalam balang ini akan jadi warm. And some of the warm akan condense balik jadi water. Okay. Dan dia akan berada di equilibrium apabila dia dah capai tekanan gas yang secukupnya. Okay. So apabila dia dah capai equilibrium itu, number of H2O molecules leaving the glass, so number of molecules of water leaving the glass equals to the number of H2O returning to liquid phase. Sebab itu kalau kita biar tertutup, kita akan nampak nanti dekat permukaan dia akan ada wap air, dia akan basah. Okay. Dia akan macam ada condensation dekat situ. Sebab dia punya liquid akan jadi gas dan gas tu akan jadi liquid balik. Okay. Tapi bukan semua akan tersejat. Tapi kalau kita biar terbuka, sistem ini terbuka, air tu akan tersejat habislah. Okay. Ini adalah contoh kalau kita biar sistem kita tutup macam ni, dia boleh capai equilibrium. Okay. Di mana number of H2O molecules leaving the beaker equals to the number of H2O molecules returning to liquid phase. Okay. So ini adalah contoh di mana kita ada bromine. Okay. Kita ada, sorry, this is not bromine, this is nitrogen gas. Okay. Nitrogen tetroxide, N2O4. So N2O4 ni, warna dia adalah warna kuning cair macam ni. Apa yang boleh berlaku adalah, kalau kita ambil gas N2O4 ni, kita letak dalam bekas, dia akan secara langsung jadi nitrogen dioxide yang warna dia brown, warna dia macam orange pekat sikit. Okay, warna dia macam orange pekat sikit. Okay, so apa yang akan berlaku adalah, kita tengok pada time A ni. Okay, ini adalah NO2. Yang warna merah ini adalah NO2. Apabila kita biar masa berlalu, dia jadi, kalau macam kita kat sini, semakin banyak NO2 terhasil. So warna dia jadi makin pekat. Okay. Warna yang NO2 ni, warna dia sangatlah pekat. Okay. Bila kita biar masa berlarutan, makin banyak NO2 terhasil. Tapi bukan semua NO2 tu, bila kita biar berlanjutan, bukan semua NO2 tu akan jadi, bukan semua N2O4 akan jadi NO2. So kalau kita tengok bilangan merah ni, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dia masih sama. Bermaksud C dan D ini dia dah capai equilibrium. So A ini adalah permulaan. B itu apabila mixture becomes pale brown. Okay. Di mana N2O4 decompose to produce reddish brown NO2. Okay. So N2O4 ni dia terurai menjadi NO2. Dan apabila C ni mixture reaches final color. Okay, mixture reaches final color, warna terakhir dia. Okay. Reaction reaches equilibrium dan D itu pun sama jugalah. Concentration and color remains constant. So kalau kita tengok balik tadi, at equilibrium, N2O4 molecules decompose as fast as NO2 molecules combine. So N2O4 jadi NO2 dia punya kadar itu sama dengan NO2 jadi N2O4. Jadi kita tengok tiada perubahan warna pun. Okay. Kalau semua jadi, okay, let's say kalau situasi di mana semua N2O4 ni jadi NO2, warna dia akan jadi hampir hitam. Tapi di sini dia tak jadi hitam sebab masih ada N2O4 yang warna dia agak clear. Okay. Does anyone have any question so far? Okay, tiada. So let's proceed to the next question. To the next slide. So kita tengok dynamic equilibrium for the reaction N2O4. Okay, yang reaction tadi tu. So kalau dekat equilibrium, rate of forward reaction equals to rate of reverse reaction. So maksudnya kadar pembentukan NO2 sama dengan kadar pembentukan N2O4. Ini adalah reverse reaction, ini adalah forward reaction.
di mana concentration of NO2 dan NO2 dan juga N2O4 remain constant. Tapi concentration dia tidak sama. Concentration NO2 dan juga N2O4 tidak sama. Dan ini adalah ciri-ciri sistem dekat equilibrium yang ini kena hafal . And equilibrium cuma boleh berlaku dekat dalam closed system. Sebenarnya sistem yang tertutup. Macam dalam balang tadi lah, sistem itu tertutup. Maksudnya dia tak boleh lepas kepada surroundings. Dia tak boleh lepas kepada surrounding luar sistem. Okay. Closed system tu maksudnya tertutup and no interference from outside. Okay, alright. So, concentration of the reactants and products are constant over time. So, ciri-ciri yang kamu kena hafal ni, ciri-ciri of system in equilibrium, concentration of reactants and products are constant over time. Dia tidak berubah selepas dia dah capai equilibrium. Selepas dah capai, concentration doesn't change. And then the rate of forward reaction equals to rate of reverse reaction. And the reaction quotient, which we will look into later, okay, is equals to the equilibrium constant. Okay, K. So bermaksud Q equals to K. This we will look into this later on. What this means. Okay, so these are the three characteristics of system in equilibrium that you need to remember. Okay, so in order for us to look into this, we have to know a law of chemical equilibrium yang kita panggil sebagai law of mass action. Okay, what it means that the law states that for a particular system, okay, sorry, this is, okay, so this is not the definition, the definition sekejap lagi. So for a particular system and temperature, the same equilibrium state is attained regardless of how the reaction is run. So ini adalah description of what law of mass action can do lah. Okay, so ini adalah kesan daripada law of mass action. And this is what law of mass action is. This is the definition. Okay, so at a given temperature, a chemical system reaches a state in which particular ratio of reactant and product concentrations has a constant value. Bermaksud, apa yang law of mass action cakap, dekat sesuatu suhu itu, a chemical system akan capai sesuatu keadaan di mana nisbah antara produk punya reactant dan juga produk punya concentration mencapai nilai yang kekal. So that is what it is. So in terms of equation, ini boleh bentuk dalam bentuk equation. Okay, so we can explain this in terms of equation. So let's consider this general reaction. Let's say kita ada A kecil adalah dia punya stoichiometric coefficient. So A tambah B jadi C tambah D. So this is a chemical equation for a reaction. So for a reversible reaction. Jadi dekat equilibrium, okay, kat equilibrium kita boleh buat nisbah concentration of C to the power of stoichiometric coefficient C kecil multiplied by concentration of D to the power of its stoichiometric coefficient divided by concentration of A to the power of its stoichiometric coefficient multiplied by concentration of B to the power of its stoichiometric coefficient. Maksudnya, concentration of products bagi concentration of reactant and each of these concentration to the power of its stoichiometric coefficient, nombor dekat depan tu, dekat equilibrium nilai dia adalah constant, K. Kita akan dapat nilai constant K. K besar. Okay, capital K. Di mana A, B, C, D yang kecil adalah stoichiometric coefficient, K adalah equilibrium constant dan square bracket adalah concentration dalam bentuk molarity. Okay, so let's have a look at an example.
Kita nak tengok law of mass action ataupun law of chemical equilibrium untuk this reaction. Okay, so kita ada CH3COO, CH2CH5 dalam bentuk liquid reacting with water dalam bentuk liquid to produce CH3COOH dan CH2O5 dulu dalam bentuk liquid. So dekat equilibrium, okay, K dia sama dengan concentration of product to the power of 1 sebab ini adalah 1. Okay, ada 1 kat depan tu kita tak tunjuk. Okay. Darab dengan concentration of product yang ini, concentration of product yang ini to the power of 1 juga, to the power of 1 sebab depan ni 1 juga. Okay. Bahagikan dengan concentration of reactant multiplied by concentration of reactant dan dua-dua to the power of 1 juga. Okay. So ini adalah nilai dia. Jadi kalau kita ada nilai concentration, kita boleh kira nilai K tu berapa. Okay. So if we have the value of each of this concentration, iaitu molarity, okay, kita boleh kira nilai K dekat equilibrium. So here is an example 2. Kita ada tindak balas. Kita ada tindak balas antara sulfur dioxide with oxygen to produce sulfur trioxide. At equilibrium, K dia akan sama dengan concentration of SO3 to the power of 2. Nampak ni? Okay. Divide by concentration of product, concentration of reactant iaitu SO2 to the power of 2. Okay. Multiplied by O2 to the power of 1. So ini adalah equilibrium constant dia, iaitu K. So this is, kita panggil sebagai equilibrium constant. So the equilibrium constant K, right? Ini adalah dia punya expression. Where K is the equilibrium constant dan ini adalah concentration. Okay. So now kita dah tengok dia punya law of mass action, what it is. Alright. So now kita akan proceed kepada 8.2. But before that, ada apa-apa soalan tak yang kamu nak tanya dekat dalam 8.1? Is there any question? Do you have any question regarding 8.1? So kita tengok balik 8.1, kita tengok dia punya objektif. Apa yang kamu kena tahu. So objektif ni menunjukkan apa yang kamu kena tahu, apa yang kamu akan ditanya. So explain reversible reaction dynamic. Okay. So kita tahu reversible reaction tu apa. So by now we know what it is. So we know what reversible reaction is. Okay. Is. Okay, and then what dynamic equilibrium pun kita tahu apa dia. Law of mass action kita tahu. And then kita tahu ada 3 ciri tadi. Characteristic of chemical equilibrium ni ada 3. 3 ciri. And then explain the significant figures of a graph. So graph tadi tu kita tengok, kita tahu dekat mana dia punya equilibrium. Okay, di mana Q tak sama, Q sama dengan K apabila dah capai equilibrium dan sebagainya lah.
So kita dah tengok dalam 3.1 we have explained every single thing. Okay, every single thing of this learning outcomes. So with that said, kita akan tengok kepada calculation lah, iaitu dalam 8.2. Okay, so in 8.2. So let's have a look. Slideshow. Okay. So we're going on to 8.2, equilibrium constant. So let's have a look at the learning outcome of this part of the chapter. So at the end of this chapter, kita kena boleh define what homogeneous and heterogeneous equilibria. So equilibria ini, this is plural for equilibrium lah. Okay. And we should be able to deduce and write expressions for equilibrium constant in terms of concentration of Kc and partial pressure Kp for homogeneous and heterogeneous system. And we should be able to calculate Kc, Kp or quantities of species present at equilibrium. Okay. Let's have a look at what homogeneous equilibrium is. So homogeneous equilibrium, it is an equilibrium in which all reactants and products are in same phase ataupun same state of matter. Jadi kalau gas, semua gas. Kalau liquid, semua liquid. Kalau solid, semua solid. So contohnya di sini kita tengok gas, gas dan gas. Reversible reaction yang berlaku di mana semua spesies yang terlibat dalam bentuk state of matter dia sama. So this is apabila kita ada situasi macam ni, sistem macam ni dan dia capai equilibrium, kita panggil the equilibrium is homogeneous equilibrium. Homo maksudnya sama. Homo means the same. Now, the next one is heterogeneous equilibrium. So, by definition, it is equilibrium in which all reactants and products are in different phase. Maksudnya, ada perbezaan state of matter. Different state of matter. Apa dia tak ada English ni? Oh well, tak apalah. Okay, so different state of matter. So for example, di sini kita ada 2H2S, okay, hydrogen sulfide, forming hydrogen gas dan sulfur. Sulfur ni kalau kita tengok, gas dan solid. Tak sama. Different phase. So they are of different phase. So kita tengok macam mana kita nak buat homogeneous equilibria writing Kc dan Kp. Ada C subscript and P subscript. C ni merujuk kepada concentration using concentration dan P ini using pressure. So kita boleh kira Kc dan Kp menggunakan concentration ataupun pressure sebenarnya. So let's say kita ada this reaction A plus B forming C plus D. So kalau kita nak tulis Kc dia adalah concentration of C multiplied by concentration of D and h to the power of their stoichiometric coefficient divided by concentration of A to the power of A kecil multiplied by B to the power of B kecil. Okay, di mana A, B, C, D adalah stoichiometric coefficient, Kc adalah equilibrium constants of concentration dan ini adalah concentration molar ataupun dalam unit mole per decimeter cube ataupun mole per liter. Okay, so kalau kita tengok contoh menggunakan real equation, so kalau nak tulis Kc dia, okay, kita guna ini adalah homogeneous gas
jadi gas. So Kc sama dengan concentration of NO2 to the power of 2 divided by N2O4. Okay, di mana Kc adalah equilibrium constant of concentration dan square bracket adalah concentration. Okay. Dan kalau kita tengok contoh lagi satu, this one, saya nak kamu cuba tulis Kc dia sekarang. Try to write the Kc. I give you 30 seconds to write the Kc and I will show you the answer. Okay, sudah? You guys done? Dah tulis Kc dia? Okay. So the Kc should look like this. SO3 to the power of 2 bahagikan dengan SO2 to the power of 2, O2 to the power of 1. Okay. So senang je. Nak write dia senang saja. Now, kita tengok contoh seterusnya. Writing Kc and Kp expression. So kita ada equation like this. Like that. So try to write the Kc now. Again, I give you 30 seconds to write the Kc. Okay, are you done? Okay, sudah. So, Kc dia should be like that. Satu ni tak tulis pun tak apa tau. Satu ni tak letak pun tak apa. Satu ni sebab anything kalau kita tak letak tu maksudnya to the power of 1 lah. So, tak letak tak apa. Because this is just mathematical expression. Follows the rule of mathematics. Okay. So, this would be the Kc. Now, kita tengok cara nak tulis Kp pula. Okay. So, writing Kp expression. So, kalau Kp, untuk reaction A jadi A tambah B jadi C tambah D. So, the Kp we write it down as this. Kita tulis P huruf besar. P ni melambangkan pressure. Okay. Subscript ini adalah siapa. So, untuk ni lah. So, this C ini adalah yang itu. Dan C kecil ini adalah to the power of yang ni lah. So it's similar to the previous one, tapi kita guna, instead of guna square bracket, kita guna P besar, C itu adalah spesies apa, D itu adalah spesies yang ni. Okay, like that. Where A, B, C, D, again, stoichiometric coefficient, Kp adalah equilibrium constant of pressure, P adalah partial pressure of gas in ATM. Ini adalah unit dia. 1 ATM bersamaan dengan 1.05 kali 10 kuasa 5 Pascal. Okay, itu adalah what 1 ATM is. Let me just confirm. Sorry, 1.01. 1.01. Okay, kali 10 kuasa 5 Pascal. Itu adalah 1 ATM. Okay, so let's have a look at the example using a real equation. So kalau kita tengok di sini, N2O4 jadi NO2 dan NO2 jadi N2O4. Kp ni kita akan tulis partial pressure of NO2 to the power of 2 bahagi dengan partial pressure of N2O4. Jadi kalau kita tengok partial pressure of NO2, so ini dalam bentuk subscript, okay, NO2 to the power of 2 bahagikan dengan partial pressure of N2O4. Tak ada bracket sebab the whole thing to the power of 1.
Tapi senang nak biasakan diri, letak je bracket. Tak ada masalah. Walaupun to the power of 1. Letak saja. Okay. So, I want you to try to write down the KP untuk this expression now. Try to write the KP for this expression. Remember, kita guna P besar. Okay, are we done? Sudah? Okay, alright. So this is the answer. Like that. So setakat ni nak tulis KP dengan KC senang je kan? Is that easy so far? Paling penting dalam chapter ni mostly macam mana nak tulis KP, KC dan kira nanti. Calculation. Itu je yang penting for now. Okay. Now try to write this one down pula. KP untuk this one. So kalau power dia 1 tak tulis pun tak apa kan? Yes, tak apa. Kalau power 1 tak tulis tak apa. Tak tulis 1 tu tak apa. Okay, done. So this should be the answer. Okay. So take note that equilibrium constant expression KC ataupun KP is also called equilibrium law expression. So kalau soalan tanya, write the equilibrium law for this reaction, kamu tulislah KP ataupun KC dia. Okay? So this is also called equilibrium law expression. This is the expression of the law of mass action. Kalau soalan tanya, what is the law of mass action for this reaction? Kamu tulis macam ni saja. Tapi kalau dia cakap law of mass action, kamu tak payah letak P ataupun C tu, kamu letak je macam biasa guna concentration tu. Sebentar Okay. So it is also called equilibrium law expression ataupun law of mass action. Okay. This one, kejap This one is no need. Outside of syllabus, I forgot to remove. Okay. Now, writing KP and KC expressions, we have to take note at these following points. First of all, equilibrium constant KC dan KP kalau kita kira, dia tiada unit. Okay. KC and KP has no unit. Okay.
Dan value of Kc and Kp only vary with temperature. Maksudnya, dia punya suhu berubah, Kc punya nilai dan Kp punya nilai akan berubah. Apabila kita nak nyatakan nilai Kc dan Kp, temperature tu mesti kita bagi tahu. Has to be specified, and the phase of each reactant and product must be included in the balance equation. Okay, so these are some of the important points that you have to take note in terms of writing equilibrium constants. Okay, dan these are some of the things yang very important juga. Kalau kita nak tulis concentration of pure solids and pure liquids, concentration of pure solid and pure liquids do not appear in equilibrium constant. Okay, only concentration of gas and aqueous yang akan appear. Sebab kalau kita tengok S solid tu have no concentration. Solid dan liquid tiada concentration. Kalau kita nak buat Kp, only pressure of gas appear in Kp. Okay. Sebab satu lagi, concentration of pure solid and pure liquid do not change much with temperature. The reason here, kalau kita tengok concentration of solid kan, kepekatan tidak berubah. Kalau solid tu, kalau salah satu cara kita tengok kepekatan, okay, one way for us to look at the what do you call it, at the concentration, we look at the color. Kalau kita tengok contoh solid yang tukar jadi gas, wadah solid tu akan kekal sama walaupun makin lama solid tu makin kecil, memejal luapan. Liquid pun sama juga, the concentration of pure liquid do not change much. Sebab liquid sebenarnya tiada kepekatan. Solid pun sebenarnya kita tiada ukuran, tiada syarat untuk kita ukur kepekatannya. There is no way for us to actually calculate the concentration of pure solid or pure liquid. Okay? Sebab liquid itu tiada air dalam dia. Kalau kita ambil contohnya liquid oil, minyak. Minyak dalam tu mana ada air. Kepekatan minyak kekal sama. Sentiasa minyak dia macam tu je. Okay? So di sini kita nak tengok, okay, write the equilibrium constant of Kc and Kp. Jadi kalau kita tengok, first of all kita kena balance equation, dan equation ni dah balance. So Kc sama dengan concentration of H, concentration of F, concentration of HF. Dan seterusnya, yang ini bawah ni, equation dia tidak balance. So first of all, kita kena balancekan equation. Kita balancekan equation tambah 5, tambah 3, tambah 4. Okay. Dan Kc dia sama dengan concentration of CO2, gas, multiplied by concentration of H2O, gas, bahagi concentration of C3H8, multiplied by concentration of O2 to the power of 5. Now, kalau kita nak tengok Kp pula, untuk yang atas ini, Kp yang atas ni, sama dengan 1. Sebab, pressure of aqueous aqueous adalah larutan. Kalau Kp kita kena pakai gas sahaja. Ini adalah larutan. So dia tak ada pressure. Kita anggap dia P of H plus sama dengan 1. Sama dengan partial pressure of F minus sama dengan concentration of PHF. So sama dengan 1. Sebab ini semua tiada pressure. Tapi kalau kita tengok Kp yang ini, dia adalah, okay, dia ada nilai. Like that. This will be the Kp. Okay. So let's have a look at calculation. Now this will be the first calculation yang kita kira lah. Okay. So the following equilibrium process, okay, so the following equilibrium process has been studied at 230 degrees Celsius. Di mana kita ada 2NO plus O2 forming 2NO2.
In an experiment at the concentration, so kalau kita tak dekat soalan ni, dia dah nyatakan suhu dia. Sentiasa dinyatakan dengan suhu. In an experiment, the concentration of the reacting species at equilibrium were found to be as follows. Concentration dekat equilibrium, ini adalah concentration at equilibrium. NO sama dengan 0.0542. O2 0.1227. NO2 sama dengan 15.5. Determine the equilibrium constant Kc of the reaction. So first step, saya nak kamu tulis dulu daripada maklumat yang ini, tulis Kc dia dulu. Tulis formula Kc dia apa. Try to write it down now. Okay, so let's have a look at the Kc. So the Kc is like this lah. Okay. Tapi remember ada kuasa. This is to the power of 2. This is to the power of 2. Ada typo tertinggal. Okay. So now kita masukkan. Sekarang kita dah ada equation ni. Masukkan nilai yang dia bagi tadi. So these are the values. Masukkan dalam equation ni dan kira kamu akan dapat Kc. So cuba kira sekarang. Ni dah masukkan nilai. So kira sekarang. Okay, done? Dah dapat dah? Can anyone give me the answer? Cuba type jawapan. Enam poin empat kali 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. Jawapan macam ni nilai dia besar.
Jadi guna dalam bentuk scientific notation, iaitu bentuk piawai. Like this. Ada 3 significant figure. Jawab macam tu. Jawapan kamu betul lah tu. Tapi better to write it down like this. Okay? This would be the best way to write it down. Okay. Kita tengok contoh seterusnya. Equilibrium is established at 25 degrees Celsius in the reaction as follows. Dia dah bagi tahu nilai Kc. Okay. Kalau dia bagi tahu, if NO2 is 0.0236 molar in a 2.2 liter flask, determine the mass of NO2 present. Ini adalah nilai at equilibrium tau. Okay. Jadi, determine the mass of NO2 present. Okay. So, saya nak kamu cuba jawab. Okay. Saya bagi tahu step dia. Step pertama. The first step is write Kc expression to substitute value. And then 3, once you obtain concentration of N2O4, use the volume to find mole for use mole of N2O4 to find mass. Okay, so AR dia, molar mass of N adalah 14, O adalah 16 grams per mole. Okay, so I want you to try to do this, follow the step here. I give you 5 minutes to answer the question. Kalau dah dapat jawab, tolong tulis final answer kamu, kamu dapat berapa?
Okay, dah dapat jawab dah. Can anyone give me write down the answer that you have gotten? Bukan itu jawapan dia. Remember, they want you to determine the mass of N2O4 25.116. Betul. So, jawapan dia adalah 25 gram 25.2 kalau kita what do you call it? Uh, bundarkan. 25.116. Correct. Bukan 2.254 salah. So, let's have a look at the solution. So, this is the solution. Dia bagi tahu KC dia macam ni. Okay. So, first thing is dia bagi tahu yang ini dan dia bagi tahu volume. So, now kita tulis KC expression yang seperti saya cakap tu. So, tulis. And then kita masukkan nilai KC tu sama dengan 4.61. Dan ini bersamaan dengan nilai yang ini to the power of 2 divide by that. And arrange that, kamu akan dapat concentration of N2O4. Ini adalah concentration dia. Once dah dapat concentration ini, okay, kita boleh cari number of mole. Number of mole sama dengan molarity sama dengan mole bagi volume. Kita ada volume. So masukkan saja nilai dia sama dengan mole bagi volume. Nak dapatkan mole, kita akan dapat nilai dia 0.273 mole. Kemudian kita nak cari mass. Okay. Dan number of mole sama dengan mass bahagi MR. Mass bahagi MR sama dengan number of mole. Kita susun, masukkan MR dia 92.02 ataupun 92.0. Okay. Kita akan dapat nilai dia 25 point whatever lah, 25 something. Okay. Sebab ini significant figure dia lain, so saya dapat jawapan lain. So 25 point something. So you will get this answer, 25 point something. Whatever 25 tu betul. 25.116. So I assume that would be the final answer lah. Okay. So you should get it like this. Okay, jelas? Ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, so kalau tiada, saya proceed with another example another question yang I want you to try. Okay, equilibrium constant KCKP ni, try this one ni. So for the ammonia formation, okay, reaction, so kita ada ini. Determine the value of Kc for the following balance equation. Okay. Sorry, not this one. Homogeneous equilibrium. Kejap Sebentar.
Okay, so I want you to try to answer this question. Okay, so dia bagi tahu KP dia adalah 158 at 1000 Kelvin. So ini adalah suhu dia. What is the equilibrium pressure of O2 if PnO2 dan ini adalah 0.4 atm dan 0.2 atm. So ini kita kena guna KP pula. Kita guna KP dalam bentuk gas. So try to answer this. Okay, dah dapat jawab. It should not take you long. Ni tak ada banyak step, just cari P saja. Cari PO2. Can anyone give me the answer? Boleh anyone jawab? Type down the answer that you have gotten. Okay, so 3.47 kali 10 kuasa 2. Okay, so 347 lah basically. Yep, that is correct. Oliver, thank you very much. That would be the answer. Something 347, 346.8 pun boleh. Okay, so this would be the solution. So first of all, kita tahu KP 158, PnO2 dan juga PnO adalah seperti berikut. Kita tulis KP dia like this, and then kita rearrange untuk cari PO2 sama dengan KP darab PnO2 square bagi PnO2 bagi PnO square. Substitute the value, kita akan dapat 158 darab dengan concentration here, and we will get the answer 346.8. Okay, atm. Pastikan ada unit ya. Ini adalah pressure unit dia adalah atm. Kalau macam soalan tadi, dia minta mass, so ada unit dia gram. So make sure untuk pressure ada unit. Untuk KP yang tiada unit. So don't forget that. Remember your final answer, you need to include the unit with it. Okay, jelas?
Ada soalan? Okay, Nazwa, kamu punya microphone is not muted. Alright, so now let's proceed to the next more example. Okay, so ini adalah a type of question yang menggunakan mostly matematik lah. So it gives you here, for the ammonia formation reaction, we have N2 reacting with 3H2 to form 2NH3. And Kc is equal to 2.4 times 10 to the power of negative 3 at 1000 Kelvin. Determine the value of Kc for the following balance equation. Okay, so kalau soalan macam ni, okay, sekejap let me just write it down. Okay, so alright. So ini adalah soalan tadi. Okay. Just crop this. Okay. Right. Determine the value of Kc from the following balance equations. So dia dah bagi tahu kita nak cari Kc yang ini. Remember bila kita type case, bila kita tulis Kc, kita akan ikut equation yang ada dekat atas. Dan kita ikut stoichiometric coefficient. Jadi kalau stoichiometric coefficient dia berbeza, maka Kc dia punya expression pun akan berbeza. So first of all, untuk soalan macam ni, untuk soalan A, benda pertama sekali kita tahu Kc yang asal, yang atas ini. So we write down the Kc. So Kc sama dengan concentration of NH3 square bahagikan dengan concentration of N2 concentration of H2 to the power of 3. Dan ini nilai dia bersamaan dengan 2.4 times 10 to the minus 3. Now kita nak cari Kc yang ini pula. For A, Kc dia bersamaan dengan concentration of NH3 to the power of 2/3. Bahagikan dengan concentration of N2 to the power of 1/3. Multiplied by concentration of H2. So kalau kita tengok hubung kait antara equation Kc yang ini dengan yang ini, hubung kait dia adalah ini semua adalah 1/3 daripada equation yang asal. 1/3 daripada equation yang asal. Jadi, kalau kita guna ini, darabkan dengan kita buat the whole thing to the power of 1/3, kita akan dapat yang ini. Therefore, kita boleh gunakan konsep indices untuk dapatkan, untuk express ini in terms of this. Kita nak nyatakan yang ini dalam bentuk ini. So, ini bersamaan dengan Kc yang asal ni, NH3 to the power of 2 bahagikan dengan N2 H2 to the power of 3 dengan 1/3 to the power of that. Jadi kalau kita tengok, ini adalah yang asal. Kalau kita powerkan the whole thing by 1/3, kita akan dapat 2/3, 1/3, 1. Boleh nampak tak? This one, kalau kita to the power balik, kita akan dapat yang ini. Jadi ini dengan ini adalah sama sebenarnya. I just express this in terms of that. Untuk dapatkan Kc yang baru. Jadi di sini, from here, kita tengok, kita dah ada nilai yang ini. Nilai yang ini sama dengan 2.4 darab 10 negatif 3. Jadi ini bersamaan dengan 2.4 darab 10 negatif 3 to the power of 1/3.
Dan kita akan dapat 2.4 E negative 3 power of 1 over 3. Kita akan dapat nilainya 0.133 0.134. So this would be the final answer untuk A. Ada soalan tak tentang yang ini? Does anyone have any question for this? Jelas ke saya punya explanation guna indices ni? Okay, so now let's go back to this. Okay, so I want you to try to answer this question now. Yang B pula. Okay, so try to answer yang B ini. Try to answer this now. Sama juga cara dia, tapi kita cari ni gandaan dia berapa daripada yang asal. So boleh tengok contoh tadi balik. Ini contoh dia.
Okay, dah dapat dah jawapan dia. Anyone can give me the answer? Someone tolong type your jawapan. Okay, salah. Tengok balik equation dia. Equation yang diberikan adalah terbalik. H2 dekat produk. Bukan 0.05 juga, bukan 0.049. Dah nak betul dah tu. Dah nak betul dah. Siapa yang dapat 0.049 dan 0.05, you are thinking along the right track. It's just that kamu perasan tak equation dia terbalik ni. Kalau equation asal, N2 plus H2 jadi produk. Kalau yang ini, dia terbalik. Jadi, kalau kita tengok, okay, cara dia, nak kira yang ini, so let me just, okay, so this is how we can write it down. So, KC sama dengan bukan P, concentration of N2, 1/2, H2, 3/2, over NH3. Okay. So, ini adalah nisbah dia. Jadi kalau kita tengok nisbah antara ini dengan yang atas, semua ini dibahagikan dengan 2. Bermaksud sama dengan N2 H2 to the power of 3 divided by NH3 to the power of 2. 1/2. So ini adalah yang asal. Lebih kurang sama macam atas. Tapi terbalik. Dia terbalik. Kalau kita tengok yang ini adalah KC sama dengan NH3 2 bahagikan dengan N2 H2 3. So nampak dia terbalik. So hubungkan antara ini dengan yang ini sama dengan bracket NH3 bahagikan square N2 H2 3 to the power of -1. Ini to the power of -1 dapat yang atas. Dan ini ada kuasa lagi 1/2. Sama dengan kita masukkan nilai dia 2.4 kali 10 -3 to the power of -1 to the power of 1/2. Dan kita akan dapat nilai dia 20. Okay, kita akan dapat nilai dia 20. 2.4 kali -3 20.41. You should get 20.41. Ataupun 20 lah jawapannya. So that would be the final answer. Kita cuma main susun-susun je. Ini macam algebra sekolah menengah sebenarnya. Okay. Jelas semua? So saya nak kamu cuba jawab contoh yang lebih kurang sama.
cuba jawab yang ini. So dekat sini dia dah bagi tahu jawapan dah. Try to answer this. Kalau dapat jawab, tulis dapat jawab dekat dalam chat box. So I give you 3 minutes, 3 to 5 minutes to answer these questions. Dapat jawab tak? Okay, alright. Kalau dapat, let's proceed to the last part of the lesson untuk today. Tadi kita tengok semua homogeneous equilibria tau. Sekarang kita tengok heterogeneous equilibria pula, di mana equation kita melibatkan yang campuran macam saya explain tadi. So, chemical equilibrium, where the reactants and products are present in more than one phase. So, ada solid, ada gas contohnya di sini. So, kalau kita nak tulis KC dia, KC kalau kita tulis asal ni macam ni, concentration, betul? Tapi seperti yang saya explain tadi, untuk solid dan liquid, concentration kita anggap sebagai satu. Okay? Jadi kita akan gantikan sebagai nilai satu lah. Sekejap. Okay. So kita anggap nilai dia sebagai 1 dan 1. Okay. Jadi kita akan potong. Jadi KC ni kita akan dapat concentration of product ini sahaja. Dan KP tu pula sebab solid tiada pressure, so kita akan dapat P untuk CO2 sahaja. Kalau saya buat window macam ni, nampak tak semua?
Ke kecil sangat? Is this okay ataupun too small? Okay, alright. So saya kekalkan macam ni lah. Problem sikit tadi. Tersyunting-syunting lebih kalau saya buat full screen tadi. Okay. So, only concentration of gas and aqueous appear in KC. K besar. KC. Only pressure of gas appear untuk KP. Jadi, kita tengok. Salah ni dia dah bagi tu jawapan. Semua saya kena. Right. So, write the equilibrium constant expression KC dan KP for the formation of nickel tetracarbonyl, which is used to separate nickel from other impurities. So, saya nak kamu cuba tulis KC dan KP untuk yang ini. Try to write it down. Okay, done. So this will be the KC and this will be the KP. Okay, check balik your answer. Should be like this. Okay, so untuk your exercise for today, bukan for today, untuk now, I want you to try to answer test yourself 6, okay? And then I will give you additional exercise lah. So exercise 6 ni kamu tengok dekat PowerPoint saya dah hantar. I have given you the PowerPoint dekat dalam Google Classroom. You can check your answers there. So semua ada dekat situ. And then later kejap lagi saya akan bagi dalam dokumen PDF. Saya akan bagi soalan latihan untuk chapter 8. Untuk soalan yang ini. Soalan yang saya nak kamu buat hari ni. For the weekend lah. Okay. So with that said, I think mungkin kalau saya teruskan sebab the next part perlukan concentration yang more than this. So I'm gonna stop here. I'm gonna stop here for today. Okay. So I'm gonna stop here for today. Kita sampai situ saja. Before I end the lesson, ada apa-apa soalan tak tentang 8.1 dan 8.2 so far? Kalau ada soalan, as you know, you can just proceed tanya dia dekat dalam Telegram. And another thing, I just want to remind you yang kita dah nak exam dah. We only have, let me just check the calendar. 1 second. Kita punya exam start on 9th of December. So kita ada kita ada 1 minggu lebih lah, 1 minggu lebih, 2 minggu macam tu untuk kita punya, what do you call it? Untuk kita punya semester. So we almost at the end of the semester. So pada minggu hadapan, that would be minggu hadapan 25 hari bulan, 24-25.
Okay. So kita akan cuba habiskan chapter 9 sekali. Okay. So with that said, kalau saya tak sempat nak settlekan by then saya terpaksa buat on weekend lah. Saya akan buat video ataupun kelas tambahan untuk ini, untuk kerja. Right. So with that said, thank you very much. Make sure jangan lupa untuk revise revision soalan semua dah ada. You need to start revising now. Go back chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai dah now lah. You should be starting like as soon as possible. Okay. With that said, thank you very much for paying attention. Jangan lupa untuk fill in the attendance. So I'm gonna stop the recording now.